کی کنیزیں چل رہی ہیں. یہ اداروں کی وجہ سے ہوا ہے. ایسے ادارے میں آپ کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ادارے کے لیے آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے. ابھی حضرت نے بڑی تعریف میری کر دی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اس دور میں سب کرنا آسان ہے, لیکن کسی کی تعریف کرنا آسان نہیں ہوتا. الحمدللہ تعریف وہی کرتا ہے جو خود اچھے ہوتے ہیں. یہ خود بہت اچھے آدمی ہیں, اس لیے مجھ جیسے ناچیز کی انہوں نے تعریف کر دی ہے. ایک شاعر کہتا ہے, نہ دولت نہ محل نہ شہرت بھی ہے, بے شک بے شک, نہ دولت نہ محل نہ شہرت بھی ہے, یہاں کے اساتذہ نے فقط بچوں کو علم کی دولت دی ہے. نہ دولت نہ محل نہ شہرت بھی ہے, یہاں کے اساتذہ نے فقط بچوں کو علم کی دولت دی ہے. اور حق ہے جینے کا ہمیں بھی زمین ہند میں اے رانا, زندہ رہنے کی ہم نے بھی یہاں قیمت دی ہے. بے شک سبحان اللہ, زندہ رہنے کی ہم نے بھی یہاں قیمت دی ہے. بہت محبت سے آپ بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر مجھے صرف محبت سے سن لیں. آپ کو نہ میں زیادہ اٹھانے کی کوشش کروں گا. آج روزانہ یہ ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے کہ دیکھیے جلسوں میں جاتے ہیں شاعر لوگ بہت پریشان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے بھائی, اتنی اچھی بات تم کر دو, اتنا اچھا کلام کر دو کہ لوگ خود مچل کر ہاتھ بھی اٹھا دیں, لوگ خود مچل کر قریب آ جائیں, تمہارے ہاتھ چومنے پر مجبور ہو جائیں. اسی لیے ہر آدمی کو زیادہ پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھتے رہنے کی کوشش کریں. الحمدللہ تھوڑی دیر آپ علماء کرام کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ لڑکیوں کا ادارہ حضرت نے قائم کیا ہے, اور میرے آقا کی ایک حدیث ہے, ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان علم حاصل کرتا رہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک ماں اگر بے نمازی ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ اچھا ہوگا. ایک ماں اگر عیاشی ہوگی تو کیا اس کا بیٹا جو اس کے گود میں پڑ رہا ہے وہ بہتر ہوگا؟ ایک ماں جو دن بھر سیریل دیکھتی ہوگی کیا اس کا بیٹا بہتر انسان ہو سکے گا؟ ایک ماں جب دن بھر موبائل میں رہتی ہوگی تو کیا اس کا بیٹا بہتر ہو سکے گا؟ نہیں. لیکن ایک بچی جب عالمہ ہو جائے گی تو خدا کی قسم جھاڑو بھی لگائے گی اور قرآن کی تلاوت. بچے کو گود میں دودھ کی پلائے, نعرہ نہ لگائے, ٹائم نہیں ہے, کیونکہ نعرہ بھی لگا لیں گے تو 2-3 منٹ میرا ادھر چلا جائے گا, کیونکہ مجھے بہت دور بھی جانا ہے. ایک ماں جب عالمہ ہو جائے گی تو الحمدللہ وہ شوہر کی خدمت کیا کرنی ہے, وہ شوہر کی عزت بھی کرے گی. وہ جانے گی میں نماز کو پڑھ رہی ہوں, روزے تو رکھ رہی ہوں, زکات کو دے رہی ہوں, سارا کام تو کر رہی ہوں, لیکن جو میرا شوہر ہے وہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے. خدا کی قسم اگر عالمہ ہوگی تو وہ جان جائے گی اگر میرا شوہر مجھ سے روٹھا ہوا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ مجھ سے ناراض ہے, میرا خدا سے ناراض ہے. توجہ چاہوں گا, خدا کی قسم صرف محبت سے سننے کی کوشش کریں. آج ہوتا یہ ہے اتر دیناج پور میں دیکھیں, کسی کی بیوی 6 سال سے اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی ہے, کسی کی بیوی 5 سال سے اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی ہے, کسی کی بیوی 3 سال سے اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی ہے, کسی کی بیوی 1 سال سے اپنے شوہر سے بات نہیں کر رہی ہے. جو ہماری بیٹی جاہل ہے, اگر ہماری بیٹی عالمہ ہو جائے گی تو شوہر کے سبحان اللہ ضرورت ہے. علامہ نور عالم صاحب ضرورت ہے, مصباح صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ, لیکن عالمہ ہونے کے بعد ایک بیٹی جو ہے الحمدللہ حیا کی چادر پہنے گی, شوہر کی بھی عزت کرے گی, ساس کی بھی عزت کرے گی, ماں باپ کی بھی قدر کرے گی, اساتذہ کی بھی عزت کرے گی. اور ان عورتوں کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں منظر نواز, ان عورتوں کا رتبہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تاریخ اٹھا کے پڑھ لو تو تمہیں احساس ہو جائے گا. سرزمین دلی ہے, بحث سالی پڑی ہوئی ہے, سارے لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے ہیں, جنگل بیابان میں گئے ہیں, سب نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز استسقاء ادا کر رہے ہیں, لیکن خدا کی قسم یہ لوگ دعا پہ دعا کر رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک نوجوان اپنی ماں کو ایک گاڑی پہ لے کر, یعنی پردے کی آڑ میں لے کر اس کا بیٹا لے کر جا رہا ہے. مانسور بیٹے نے کہا میری ماں تھوڑی دیر آپ کی گاڑی کو روک رہا ہو, میں دیکھ رہا ہوں دلی سے لوگ باہر کیوں نکلے ہیں. جب قریب جا کر دیکھ رہے ہیں, لوگوں سے پوچھا آپ سارے کے سارے باہر کیوں نکلے ہیں؟ لوگوں نے کہا تھا قحط سالی پڑ گئی ہے, جانور مر رہے ہیں, عورتوں کے تھنوں کے پھول سوکھ گئے ہیں, سارے لوگ پریشان ہیں. دلی کے لوگ اس لیے باہر نکلے ہیں, اس میں نمازی بھی ہیں, اس میں ریاضت کرنے والے بھی ہیں, اس میں بندگی کرنے والے بھی ہیں, اس میں عالم بھی ہیں, اس میں
जाहिद भी है, इसमें मुत्तकी भी है, सबके सब लोग हैं, लेकिन दुआ पे दुआ की जा रही है, दुआ कबूल नहीं हो रही है, दुआ पे दुआ की जा रही है, दुआ कबूल नहीं हो रही है। वो नौजवान सुनने के बाद अपनी माँ के पास जाता है, गाड़ी लेके जाने लगता है, माने का मेरे लाल क्या हो गया है? तो माँ से बेटे ने कहा, माँ वहां पर लोग जो है नमाज इस्तिस्काल के लिए जो है शहर दिल्ली से बाहर निकले हैं, अल्लाह अकबर कह साली पड़ी है, बाराने रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है। तो माँ ने कहा था मेरे लाल थोड़ी देर गाड़ी को रोक ले और ये मेरी दुपट्टे को ले ले, ये मेरी चादर को ले ले, और जाने के बाद जहां पर लोग नमाज इस्तिस्काल पढ़ रहे हैं वहां पर जाने के बाद मेरी इस चादर को आसमान की तरफ खुली खुली में लहरा देना और कहना है परवरदिगार आलम ये मेरी माँ का चादर नहीं बल्कि फातिमा की कलीज का चादर है। अगर मेरी माँ तेरी बात का तो मकबूल है, फातिमा की सच्ची कलीजा है, तो मौला मेरी माँ की चादर के आबरू रख लेना। तारीख तबाह है। जब उस नौजवान ने उस चादर को लाया, माँ के दो पत्ते को लाया, उस औरत के चादर को लाया, उस औरत के दो पत्ते को लाया और लहराया, इधर उनके दो पत्ते को लहराना था, आसमान में बादल छा जाते हैं, खुदा की कसम दो पत्ता नीचे होता है, बाराने रहमत का नुज़ूल लोगों नहीं होगा। कैसे हो सकता है? ये हमारे इलाके के हैं, ये हमारे करीब के हैं। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अपने करीब के लोगों के लिए भी कुछ कहा जाए। इसीलिए आप अपनी जगह पर बैठे रहे। मुझे ना ताज चाहिए, ना तुम्हारी तहसीन चाहिए, ना तुम्हारी वाहवाह चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ खुदा की कसम जब हमारी माँ और बहनें ऐसी होती थी, जब फातिमा की जो है कनीज़ा ऐसी होती थी, तो दो पत्ते का आलम ये होता था। आज होता यह है कि हमारे घरों में ये बात आती है कि हमारे घरों में बरकत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हमारी माँ पाक दामन हो जाए, हमारा बाप पाक दामन हो जाए, हमारा भाई पाक दामन हो जाए, हमारा बेटा मुसलमान सच्चा हो जाए, मोमिन सच्चा हो जाए, नबी का सच्चा वफादार हो जाए, फिर दुआ मांग कर तो देखो हाथ उठ जाएंगे, नीचे भाग आएंगे, पहले रब की बार का मैं दुआ लोगों होता यह है कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून। ऐ महबूबा फरमा दीजिए यानी जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, चाय की दुकान में लोग कहते हैं अरे मौलाना तो से हमको कमाता है, आज लोग कंपेयर करते हैं जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा अच्छा है। मैं कहता हूँ मेरे भाई अगर पैसे की बात पर कोई आए तो एक फंगी भी बहुत पैसा कमा लेता है, तो क्या एक फंगी का रुतबा एक मुसलमान के रुतबे के बराबर होगा? हरगिज़ नहीं होगा। मुसलमान मुसलमान है, फंगी फंगी है। इसी तरीके से खालिक कायनात ने कुरान में फरमाया है सारी दुनिया छोटी हो सकती है, सारी दुनिया रंगों बदल हो सकती है, लेकिन अल्लाह की मुकद्दस किताब कभी रंगों बदल अल्लाह की मुकद्दस किताब जो कुरान करीम है, इस कुरान को न कभी बदला जा सकता है, क्योंकि कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मुझे एक बात याद आ रही है, जब इंसान आवाज़ी में दीन से प्यार करता है तो लोग इस्लाम से प्यार करता है। यानी कोई जो है फातिमा की कनीज़ा जो मदरसे में जा रही है उससे प्यार करने लगते हैं तो उसका रुतबा कितना बुलंद वो बाला खालिक कायनात फरमा देता है। रब्बुल जलाल उसके मर्तबे को कितना ऊंचा फरमाता है। आप तारीख का उड़ान को सुने। आज हम ये देखते हैं जो पैसे ज्यादा कमाता है वो ज्यादा अच्छा इंसान है, जिसके बंगले में टाइल्स और मार्बल लगा है वो ज्यादा बेहतर इंसान है, जिसके पास 500 बीघा जमीन है वो सबसे बड़ा आदमी है, जिसके पास नौकर चाकर है वो बेहतर इंसान है। लेकिन आओ मेरे मुस्तफा से पूछे, आओ काली कमली वाले नबी से पूछे, आओ तहावे यासीन से पूछे, आओ बुरातुल मुश्ताकीन से पूछे, आओ शम्सुल आरिफीन से पूछे, आओ अल्लाह के हबीब से पूछे या नबी अल्लाह जिसके पास नौकर चाकर है वो ज्यादा बेहतर है, जिसके पास नौकर गाड़ी है वो ज्यादा बेहतर है, संगे मरमर का मकान है वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान जो खुद कुरान सीखे दूसरों को कुरान सिखाए। हजरत ने इसीलिए इदारा खोला है, वो कुरान सीखे भी है दूसरों को कुरान सिखाने वाले हैं। जो उलमा कुरान खुद सीखे हैं दूसरों को कुरान सिखाने वाले हैं। तो हम दुनिया की बात नहीं मानते, दुनिया के इंसानों की बात नहीं मानते, हम तो मुस्तफा की बात मानते हैं। नबी ने ये नहीं फरमाया जिसके पास दौलत है वो बेहतर है, नबी ने ये फरमाया जिसके पास कुरान सीखा है और जो कुरान को सिखाता है वो सबसे बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी बात आई है, बता दे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, खुदा की कसम मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एक शेर पढ़ दे तो राइट को दे दे भाई।
दाना दाना। जब इंसान पढ़ेगा तो सोचेगा मेरे वजूद का हर हर हिस्सा मेरे मुस्तफा का सदका है। शायर कहता है दाना दाना मेरे हुजूर का है। सुने हज़रत अल्लामा अब्दुल वहाद, दाना दाना मेरे हुजूर का है। दाना दाना मेरे हुजूर का है। कुल खजाना मेरे हुजूर का। सुभान अल्लाह। कुल खजाना मेरे हुजूर का। पेट भर कर खाकर भी इबादत नहीं करते, लेकिन आओ मेरे मुस्तफा का खाना क्या है सुने। चाहूंगा रोटी जो रोटी जो और बेचना आता। सुने रोटी जो और बेचना आता। रोटी जो और बेचना आता। ऐसा खाना मेरे हुजूर का है। ऐसा खाना मेरे हुजूर का है। और क़यामत में एक आवाज आएगी इनको जाने दे खुल्द में रिज़वान। इनको जाने दे खुल्द में रिज़वान। इनको जाने दे खुल्द में रिज़वान। ये दीवाना मेरे हुजूर का है। ये दीवाना मेरे हुजूर का है। रात खुदा की कसम रोजाना जलसे में जाते हैं। अभी फिर मुझे एक जलसे में जाना है, लेकिन आज मुझे बारमन के जलसे में आप लोग जो आकर के बैठे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि तामीरी कॉन्फ्रेंस का ये मतलब नहीं था कि मदरसे की तामीर हो। जलसे में आने का मतलब ये होता है अपनी अपनी जिंदगी की तामीर, अपनी अपनी जिंदगी की तामीर हो। नकीब इजलास भी यहाँ पर बैठे हैं। जब हमारी जिंदगी की तामीर होगी ना तो चाय की दुकान में बैठकर किसी आलिम की हम तौहीन नहीं करेंगे। जब हमारी जिंदगी की तामीर होगी ना तो पान की दुकान में बैठकर किसी आलिम दीन की तौहीन नहीं करेंगे। जिस दिन हमारी जिंदगी की तामीर हो जाएगी किसी आलिम दीन की तौहीन नहीं करेंगे। हम जान लेंगे अरे बज़ाहिर ये किसी का बेटा है, बज़ाहिर ये किसी का भाई है, बज़ाहिर ये किसी का दोस्त है, बज़ाहिर ये किसी का नवासा है, लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये आलिम मुस्तफा के वारिस, सुभान अल्लाह, नबी के वारिस हैं। मैं तमाम उलमाए किराम की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ। पूरे दिनाजपुर के हर उलमा की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ। खुदा हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है, हमारा अखलाक बुलंद होने की जरूरत है, हमारा किरदार अच्छा होने की जरूरत है। एक आलिम बज़ाहिर जैसा नजर आए वैसा नजर आने की जरूरत है। आलिम देखने में जैसा अच्छा हो उसका किरदार भी उतना अच्छा हो। बेशक बेशक। हज़रात जरूरत है जब हम खुद नमाज पढ़ेंगे तो मेरा बेटा मेरा भाई नमाज पढ़ेगा। अगर मैं खुद ना पढ़ूं तो फिर दूसरे हमारी बातों पर अमल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समझ में बात आ गई ना कि ऐसे इदारे को कायम करना बहुत जरूरी है। और इस इदारे में हमारी बेटियां जो है अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा बनने वाली है, हमारी बेटियां जो है हाफिजा बनने वाली है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो होता ये था कि हमारे जो
ہے عالم بننے کے لیے اور کسی کے گھر میں کوئی عالمہ ہو تو لوگ نظر نہیں کرتے تھے، لیکن پورے اتر دیناجپور میں اب دیکھا جاتا ہے، دلی میں کمانے والا بھی کہتا ہے اگر عالمہ کے ساتھ میری شادی ہو جائے تو کیا بات؟ جی جی جی، دلی میں رہنے والا بھی کہتا